Double yun eh. Di mo maintindihan yung salita. Paborito daw nila gusto. Kasi concept pa natin sa SL. Dito sa fish? Tama. Pare, nakangayad ka sa kahit ita. Labas na yung cheekbones mo eh. Dati ang laki mo eh. Pucha. Ilan days ka na dito? 80 days na Tatali yun na natin yan eh. 80 days ka na. 80 days na yun, 80 days. Dapat kinakabit na to sa leg ko eh. Dextrose mo na yan. Bubugan na lang ako. Storage card. Pare. Baga pa. Eyewitness to. Ilang taong ka na dito sa case? Tuyo siya po. Ito dapat yung tinatanong eh. Good. Good, very friend. Very good. Very good. Each Tuesday man Is good. Ito na lang. Oh, kuha na Ayos. dyan. Buti hindi nyo nabutan si Jiggy. Slow mo, no? Nakasabay nila Slow si mo. ano, Jiggy Manikad sa reporters mo. Oo nga daw, di na nabutin. Nakausap ka eh. My friend. What's up? My friend. What's up? Sa YouTube yan, pupunta Ang boss na My friend. Nakabukas. YouTube to YouTube. Ato na naman. Pa-picture tayo. Kaya dadali namin, Tayong lahat. ipapasok namin sa YouTube. Tingnan mo kami, may picture kami kagabi. Suhada. Ano pa ano mo? Rock the pack. Suhada. Suhada. 1, 2, 3, 4. Nimpa. Where does she work? Salud. Salong, bading na bading yun. Ano, win na tayo to. Girlfriend ko siya eh. What's her name? Nimpa. She bakla? No, no, no. Say hi daw to, no? Yes. Ano oras flight niyo bukas? Ano oras flight niyo? Ako, 8:45. Joy, Joy. 1, 2, 3. Umaga? Hindi ka pa tulog. Joy, Joy. Tanghali sila eh. Heidi, reporter's notebook mo lang po. May mga nag-e-exit. Gigad, manigad. Uuwi na O yan ah, interview na nga ako ng walang kaalam-alam eh. Gigad. Higad, higad. Gigad, manigad. Gigad, manigad. Higad. My friend. Ito naman. Cameraman. Dapat si Matthew in-interview dun Nino, bata. 12 years old, nag-exit. Kaya pre. Ay, ang bilis.